Mm. Bilote. Vegetable yan guys. Ine, postolene, me Hello Kitty. Hello Kitty. Alam nyo ko yung Hello Kitty yung yellow guys, yung malaki. Yun. Yan guys. Ito tigano me. Okay. Así está despierta, todo un sano tires. Ven a fotogra anak de hecho, to kale mo despierta. Ven a anak tires. Okay. Ligo, kan ke bar. Hay que lleno me fiando dula pe ban. Yan me fiando dula pe. Ayan kasi dito nagluluto kami ng spaghetti. Ayan. Ito dito. Ayan guys. Tapos ito naman yung